أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Pertanyaannya, saya membaca salah satu dari 33 pesan Rasulullah kepada wanita. Di sana tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya. Wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunan, kecantikannya, dan agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, niscaya kamu tidak akan menyesal. Pertanyaannya, apakah seorang mualaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena yang kita tahu ilmu agama seorang mualaf masih nol dan masih jauh dari kata salihah. Right. So Nofi read text that the messenger sent 33 points about marrying a woman. Mengenai menikahi seorang wanita. To marry a woman, untuk menikahi seorang wanita, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah bentar ya. Beg your pardon? The 33, yeah. Yep, okay. Okay, do you want to just go back for a minute? Gitu? I'll get her to just slowly state it again, and I'll say it. Saya membaca salah satu dari 33 pesan Rasulullah pada wanita. She has read a text of 33 messages from the Nabi Muhammad SAW. Yep. Di sana tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya. Okay. Become a woman that will be married because of her religion. Jadilah wanita yang dinikahi karena 4 agamanya. hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Okay, right. Be married because of your wealth, your beauty, your karena kecantikan. Sorry, I know. I just want to make sure. I want to directly translate. Okay? Your wealth, your beauty. Apakah seorang mualaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena yang kita tahu ilmu agama seorang mualaf masih nol. Okay. Okay. So she basically knows. As a person who's a convert, seorang right, yang is telah religion a mualaf, factor and the reason apakah why agama itu why adalah a man suatu should marry alasan her because her knowledge of karena Islam pengetahuan is zero. Islamnya masih minim. What are the criteria or premises for a man to marry her because her religion is still zero? Apabila seorang pria Muslim ingin menikahinya. Yes, as a convert, yeah. She's a convert. Baru mualaf ya? Baru mau akan di sini. Baru mau akan. So she's going to be a convert. Okay, she's just about to convert now. She hasn't converted yet. Yeah. Belum mualaf. Jadi belum mualaf. Tapi ada pertanyaan, dia menanyakan pertanyaan. That the beloved Prophet Nabi Muhammad SAW dalam hadis bahwa pria mencari 4 hal dalam seorang pasangan hidup, yaitu kecantikan, kekayaan, ilmu, dan nama baik. Apabila dia menerima Islam, kenapa? Apakah ada seorang yang akan menikahinya? Jadi gini, kan memang yang tadi yang kamu bilang itu udah benar. Itu udah benar. And the Prophet rightly said that people normally look for marriage, they look for beauty, they look for Dan wealth, ada they look kekayaan, for ability. kecantikan, All these things, okay, pengetahuan, it's not haram to look itu for these, bukanlah but suatu hal yang haram, the best you have to akan see tapi virtue. kita harus melihat adalah Now you are asking me the question that kebaikan. if you as a non-Muslim Apabila accept seorang Islam, non-Muslim dapat menerima why will Islam, someone marry you who have less kenapa knowledge? The ada yang Prophet ingin didn't say menikahi knowledge. Anda? The Dia Prophet said tidak virtue. bilang pengetahuan, Now a person dia bilang kebaikan. who accepts Islam, Yang bisa menerima his iman is Islam, very high. artinya The reason imannya he's accepting tinggi. Islam Menerima is Islam because he adalah or karena she dia is believing in Allah, percaya His Rasul, akan Allah, the Quran, Rasul, and the Al-Quran, Hadith. dan So hadis. according to me, Jadi a menurut person saya, who reverts seorang Islam yang only because of masuk iman Islam hanya karena is iman, on an average secara has more rata-rata iman memiliki than a person iman born in a Muslim yang family on average. lahir dari keluarga yang Muslim, And especially in Indonesia. terutama di Indonesia. You know, many people born Banyak in a Muslim orang yang family lahir dari are not keluarga following Muslim the tidak Quran, mengikuti they're Al-Quran. namesake Muslims. So I feel Jadi saya merasa that if you're accepting Islam apabila because kita of the beauty of menerima Islam, Islam karena your keindahan iman Islam, iman and Anda your virtue dan kebaikan will be Anda higher akan lebih than tinggi an average dibandingkan dengan average seorang Muslim in Muslim Indonesia. That's what di I Indonesia pada umumnya. And
Dan you have apabila accepted Anda Islam telah menerima and you Islam read and you practice dan Anda more, baca very lebih soon banyak, you'll sebentar become lagi much higher. Anda akan jauh lebih tinggi. So if you accept Jadi Islam apabila and Anda start menerima practicing Islam dan mulai salah, mempraktekannya, fasting, etc., sholat, and your puasa, virtues, dan insya Allah, Allah, maybe there'll be a queue mungkin akan of ada many people to marry you. banyak orang yang ingin menikahi Anda. Banyak yang mau menikah sama kamu. Yang penting imannya dulu aja. Yang penting Allahnya. So it depends upon your iman. Itu tergantung sister. The more you practice, iman. the more will be Semakin your banyak iman, kita praktek, and more virtues semakin you would want iman in dan life. pahala yang akan kita Sister, hope you answer the question. Yes. Sister, would you like to accept Islam? apakah Anda ingin memeluk Do you Islam? believe that there's one God? Yes. Do Apakah you hanya ada satu believe Tuhan? Apakah that Prophet Muhammad is the last and final messenger? Nabi Muhammad adalah utusan terakhir? anyone forcing you Apakah to accept ada yang Islam? memaksakan Anda? No. Are you doing out of your Apakah own free will? hanya ini adalah kehendak bebas? Own free will, out of your own will? Oh yes. Inshallah, I'll say it in Arabic and you can repeat it. Ucapkan dalam bahasa Arab. Ashhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu. wa asyhadu. These are tears of joy. These are tears of joy. They are the tears of a mu'min. Wa ashhadu Asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluh. I bear witness I bear witness Saya bersaksi bahwa that there is no God there is tidak no ada God Tuhan but Allah, but selain Allah and and dan Prophet Muhammad Nabi Muhammad is the messenger is the adalah messenger utusan and servant dan and hamba the servant of Allah. 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 MashaAllah, become Muslim. And Anda I pray sekarang to Allah seorang Islam dan saya subhanahu wa berdoa kepada Allah that may He give you more semoga knowledge diberikan pengetahuan yang lebih banyak, hidayah, so that you practice your deen agar Anda better, bisa inshallah. praktek dengan secara And may baik. Allah subhanahu Dan wa semoga ta'ala Allah through you subhanahu wa ta'ala get other Muslims, mendapatkan the other lebih non-Muslims banyak close non-Muslim to Islam. ke jalan Islam. Jazakallah, sister. May Allah reward you, and inshallah may Allah grant you Jannah, sister. Semoga May diberikan Allah surga grant you Jannah. oleh Allah. Dengan surga sama Allah ya. Can we have the next question? Apakah Okay, we'll boleh go to ada the next pertanyaan question, please. Is berikutnya? there any Apakah brother who is ada non-Muslim? Non-Muslims, lainnya yang please, to the non-Muslim? front. Thank you. Non-Muslim? Okay. Day, 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 day.